बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू होगा वो होगा अकबर बादशाह। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला अकबर बादशाह जो था, इसकी शख्सियत और ये किस करदार का मालिक था, किस करदार का मालिक था, इसका मज़हब, इसका दीन क्या था, इसके बारे में आज मैं गुफ्तगू करूँगा। और आप लोगों को इसके बारे में एक तारीख़ी किताब है मेरे पास 100 साल पुरानी, तो उसके अंदर से मैं ये हवाले निकाल के मैंने बहुत महीने से निकाले हवाले, तो वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो ये क्योंकि 100 साल हो चुके हैं सब, मेरे पास ये किताब ये देख लें, इसकी जिल्द भी उखड़ी पड़ी है और खस्ता हाल हो चुकी है। तो ये मेरे वालिद के पास थी, 40 साल से मेरे पास ही है। और उसके बाद फिर ये मेरे वालिद के पास थी, फिर दादे के पास आई, उसके बाद आज ये मेरे पास है। तो इसके अंदर से मैंने कुछ बातें निकाली हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसर करके आपको बताऊंगा इसके बारे में कि अकबर बादशाह कैसा था और कैसा गुजरा। हमारे बहुत से ऐसे बर सगीर पाक व हिंद में बादशाह गुजरे हैं, लेकिन बादशाह जो थे वो कुछ अच्छे भी नहीं थे, कुछ अच्छे भी गुजरे हैं। अकबर बादशाह के बारे में आम लोगों को नहीं पता इतना कि वो किस करदार का मालिक था, लेकिन बहुत से लोगों को यही है कि ये अच्छा बंदा था। लेकिन मेरी नज़र में जब तारीख़ी किताबें पढ़ी तो हमें पता लगता कि ये बंदा अच्छा बंदा नहीं गुजरा, बल्कि ये मुसलमान भी नहीं था। इसने मेहंदियत का भी दावा कर दिया था, यानी कि इमाम मेहंदी का भी इसने दावा किया था, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये मैं इसी किताब में से मैंने ये हवाला निकाला है कि उसने ये दावा किया था। ये किताब मेरे पास 100 साल, ये 100 साल की पुरानी किताब है ये, क्योंकि ये खस्ता हाल हो चुकी है। इसको मैं कभी कभी निकालता हूँ क्योंकि इसके वर्के भी जो है बहुत गल सड़ गए हैं। तो इस तरह से मैं इसके बारे में जो मैंने तहकीकात करी और पता लगा मुझे कि अकबर बादशाह जो था वो अच्छा बंदा नहीं था। कुछ काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं, बाकी के इनकी 4 बेगमां थी ख़ास, जिनमें निकाह किया गया था। बाकी 100 बीवियाँ इन्होंने ऐसी रखी हुई थी जो कि हम लोंडियाँ वगैरह कह सकते हैं। तो वो लोंडियाँ वगैरह जो तो हर बादशाह की एक मसर का ख्वाहिश होती है, तो वो लोंडियाँ भी ये लोग रखते थे उस ज़माने में। अब तो खैर ये रवाज नहीं रहा। तो पहली जो इनकी जो इन्होंने जो शादी हिंदुओं में करी थी वो राजपूत घराना था। राजपूत घराने में जोधाबाई जो थी वो उनके साथ इनकी शादी जो थी वो तय पाई। और जोधाबाई से शादी हुई 1562 में। इनको मरियम ज़मानी का अकबर बादशाह ने ख़ताब भी दिया था। उसके बाद फिर शहजादा सलीम के साथ भी दो हिंदू औरतों के साथ इन्होंने शादी करी, वो भी राजपूत घराने से, क्योंकि राजपूतों को अकबर बादशाह की पॉलिसी थी कि वो राजपूतों को अपने साथ मिलाएगा। तो इस तरह से उसकी हिंदुस्तान पर हुकूमत जो थी वो ज़्यादा देर चलेगी और सब में फैल जाएगी वो, और राजपूत जो थे वो इनकी हमायत में आ जाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही था कि राजपूत जो थे वो इसके साथ फिर लग गए थे। राजपूतों के इन्होंने फिर बड़े बड़े अहदे अकबर बादशाह ने दिए थे। उसके बाद शहजादा सलीम 1584 में इनकी शादी हुई राजा भगवान दास की बेटी मानबाई, जिसे शाह बेगम भी कहते हैं। उसके बाद शहजादा सलीम की दूसरी शादी मारवाड़ की राजकुमारी से भी हुई। अच्छा, दूसरा ये कि अकबर बादशाह जो था ये अनपढ़ भी था, ये पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। चापलूसी किस्म के जो वज़ीर थे, इसको जैसा कुछ कहते थे वो वैसा ही करता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किताब क्या है, कुरान क्या है। उसने यानी कि हर मज़हब को अख्तियार किया हुआ था, और मज़हब का उसका ये था कि मजूसियत, ईसाइयत और जैन मत और हिंदू मत, ये सबको सुनता था बैठ के और सबको ही हिमायत करता था। मजूसियत यानी कि आग की पूजा करने वाले जो ईरानी थे, उनकी भी ये हिमायत करता था, और अपने महल के अंदर आग की पूजा करवाया करता था, और पूरे महल को रोशनाई भी दिया करता था, ये दीवे वगैरह जलाने और ये चिरागा वगैरह करना। तो ये अकबर बादशाह जो था अपने दरबार में ये कुछ करता था। जैन मत और हिंदू मत और ईसाइयत, ये इनके भी इसके अंदर जितने भी जो मज़हब थे, इनके अंदर सारी चीज़ें जो थी ना वो एक जो थी एक मज़हब उसने बनाना था, दीन इलाही। तो दीन इलाही जब जब बनाया इसने, तो उसको बनाने के लिए कुछ लोगों ने इसको मशवरा दिया कि आप जो हैं दीन इलाही बनाएं और आपके अंदर मेहदियत शामिल है, यानी कि आप इमाम मेहदी का दावा करें, हम आपके साथ हैं। तो इसमें लिखा है कि अब्दुल कादिर बदयोनी
बदियायूनी ने के कौल के मुताबिक गुजरात के सदर हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने शेख इब्ने अरबी की किताब से एक जाली इबारत नकल करके बादशाह को भेजी, जिसका मफहूम यह था कि साहिब ज़मान के हुरम में बहुत सी औरतें होंगी और वो दाढ़ी मुंडा होगा। अब ये जो एक हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने ये शेख इब्ने अरबी की किताब है कोई, उसमें से कोई हवाला लेके अरबी का, और उसने बादशाह के सामने पेश कर दिया कि ये देखो ये हदीस आई है नबी करीम की, और नबी करीम ने फरमाया है कि एक वक्त आएगा कि ऐसा बंदा आएगा वो दाढ़ी मुंडा होगा और उसकी हरम में औरतें होंगी, तो मुझे तो आप ही लगते हैं, तो आप जो हैं मेहंदियत का दावा कर दीजिए। तो उन्होंने फिर मेहंदियत का दावा कर दिया था। और एलफ सानी का नज़रिया, यानी कि एलफ सानी का 1000 साल के बाद नबी के आप वसल्लम के 1000 साल के बाद हर नबी आता है, तो इन्होंने फिर ये कहा कि तुम भी 1000 साल तो हो चुके हैं नबी को गए हुए, तो इसलिए तुम मेहंदियत का दावा कर दो। तो उन्होंने फिर मेहंदियत का जब दावा किया तो उसके अंदर फिर ये दीन इलाही एक नया मज़हब अख्तियार बन गया, यानी कि सारे मज़हबों का एक मिक्सचर जो हम कहते हैं ना, सारे मज़हबों को 4-5 मज़हबों को मिला के उसका एक मिक्सचर तैयार किया और एक मज़हब बना दिया दीन इलाही। अब इस दीन इलाही में क्या था, सलाम का तरीका। दीन इलाही के अकबर बादशाह ने फिर ये दीन इलाही में अपने जो कानून थे वो ज़ाहिर अपने ही खुद ही नाफज करने थे। इसमें यह बताया कि इस्लाम का तरीका दीन इलाही के अराकीन जब आपस में मिलते तो अस्सलाम वालेकुम की बजाय अल्लाह अकबर जलाला कहकर एक दूसरे का इस्तकबाल करते थे। दावत अजीम का मतलब है अकबर ने हुक्म दिया कि मौत के 40 दिन के बाद की दावत का एहतमाम ज़िंदगी ही में करना चाहिए, यानी कि मौत के बाद जो अब चालिया होता है, बल्कि वो चालिया जो अपनी ज़िंदगी में ही कर दे। तो ये उसने एक नई रवायत बीच में डाल दी। यौम वलादत खूब धूमधाम से मनाया करें और ख़ुद अपने हाथ से खैरात तकसीम किया करें, यानी कि ये अहले तशी जो थे, ये ईरानी जो थे, ये भी साथ इनके मिल गए थे मजूसी वगैरह, तो इन्होंने यौम वलादत, ये हज़रत अली की जो वलादत थी वो उन्होंने ये जो थी 13 रजब को जब आती है तो उन्होंने कहा कि तुम ये मनाया करो, हर साल धूमधाम से मनाओ और तकसीम किया करो मसन के खुद अपने हाथों से खैरात वगैरह। गोश्त के बारे में अब गोश्त के बारे में क्योंकि हिंदुओं का नज़रिया बीच में इन्होंने डाल दिया। गोश्त से इज्तनाब, अकबर के दीन इलाही में गोश्त खाना ममनू था। कसाब, मछेरे और शिकारी के साथ खाना खाने की भी ममानत थी। अलबत्ता गोश्त दूसरों को दिया जा सकता था, लेकिन गोश्त को हाथ लगाना गुनाह था। अच्छा, तहजीब व तकफीन, यानी कि दफनाने के लिए मुर्दे की तहजीब व तकफीन के मतलब हुक्म था कि मुर्दे के गले में पुख्ता ईंट और कच्चा अनाज बांधकर दरिया में डाल दिया जाए। जब लाश के तमाम गुनाह धुल जाएं तो लाश को दरिया से निकालकर उसे नज़र आतश कर दिया जाए, या अगर दफन किया जाए तो सर मशरिक़ की तरफ, पाँव मगरिब की तरफ किए जाए। ये अकबर बादशाह ने हुक्म ये सादर कर दिए थे। ये हिंदुओं के नज़रियात थे जो अकबर बादशाह ने पूरे मुल्क पर ये सादर कर दिए थे, और उसके हुक्म के मुताबिक कोई भी यानी कि ख़िलाफ़ नहीं चल सकता था। ये मुसलमानों के ऊपर भी था कानून। सोने के मतलब ये है कि इसके मज़हब के पैरोकार सर मशरिक़ की तरफ और पाँव मगरिब की जानब करके सोएं, यानी कि पाँव जो हैं वो खाने काबे की तरफ और सर जो है मशरिक़ की तरफ करें। माशरती अहकाम, दीन इलाही के तहत बूढ़ी, हामला और भांज औरतों से शादी ममनू थी। इस तरह से ही मोहम्मद, अहमद और मुस्तफ़ा ऐसे नाम रखने ममनू करार पाए। नई मसाजिद की तामीर और कदीम मसाजिद मुहद्दम कर दी गई। नेज़ अज़ान की ममानत कर दी गई। नमाज, रोज़े और हज पर पाबंदी आयद कर दी गई। अलूम इस्लामिया की हौसला शकनी की गई। गाँव कशी और गाय का गोश्त खाना ममनू करार पाया। नेज़ प्याज, लहसुन और लहसुन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी। मर्दों के लिए रेशमी लिबास और सोने के जेवरात पहनना जायज़ करार पाया। नेज़ बादशाह के सामने सजदा रेज़ होना लाजमी करार पाया। 12 साल की उम्र से कबल खतना ममनू करार दे दिया गया। अलबत्ता इसके बाद लड़के को ये इख्तियार हासिल था कि खतना कराए या ना कराए। उसके बाद महल में सूअर और कुत्ते पाले गए, जिन्हें बादशाह हर सुबह बाकायदा से देखता था। एक जुआ घर
خاص دربار میں قائم کیا گیا تھا۔ اب یہ جو دین الہی میں انہوں نے سارا کا سارا جو تھا نا غیر مذہب سے لیا گیا نچوڑ تھا، مکسچر کر کے اس کا ایک دین الہی ایک مذہب بنا دیا۔ تو اس حساب سے یہ اس کی کہانی ہے۔ اب اس کے اندر جو چند ہزار لوگ تھے دین الہی میں شامل ہوئے، چند ہزار لوگ۔ اب ان میں دین الہی کے پیروکار کی تعداد چند ہزار تھی، تجاوز نہ کر سکی۔ سلطنت کے اہم افراد تھے نے نیا مذہب اختیار نہ کیا۔ شاہی دربار کے خواص میں سے صرف 18 افراد نے اسے قبول کیا، لیکن ان میں بھی ہندو صرف ایک تھا، وہ بھی راجہ بیربل۔ راجہ بیربل جو کہ ایک مسخرہ قسم کا بندہ تھا، اس نے وہ جو تھا یہ اس مذہب کو اختیار کیا، جس کی حیثیت ایک درباری مسخرے سے زیادہ نہ تھی۔ شیخ مبارک اور اس کے بیٹوں فیض اور ابو الفضل کے وفات کے بعد اس نئے مذہب کی اشاعت مدھم پڑ گئی، اور 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد یہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ بعد ازاں جہانگیر نے اکبری الحاد کا یکسر خاتمہ کر دیا، اور اس طرح سے مثل کے طور پہ یہ جو سسٹم تھا، شہزادہ سلیم صاحب جب آئے، ان کا بیٹا جب سلطنت پہ بیٹھا، تو اس نے اپنے باپ کی جتنی بھی یہ جو ہوتی دین الہی کا والا جو سسٹم تھا یہ سارا کا سارا ختم کر دیا، اور نئے سرے سے پھر اسلام کا دور پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اکبر بادشاہ جس وقت مر گیا تو ظاہر ہے کہ ایک ہندوؤں کا مکسچر قسم کا یہ بادشاہ بنا ہوا تھا اکبر بادشاہ، تو اس کا مذہب تو ایک تھا بھی نہیں، نہ وہ ہندو تھا، نہ وہ مسلمان تھا، نہ وہ کرسچن تھا، نہ وہ بدھ مذہب تھا، نہ وہ مجوسی تھا۔ اب جب وہ مرا ہے تو وہاں پہ شور مچ گیا، جس طرح سے بابا گرو نانک کی وجہ سے شور مچ گیا کہ کوئی کہے کہ یہ ہندو ہے، مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، تو وہاں پہ شور مچ گیا۔ اسی طرح سے ہی اکبر بادشاہ کے وقت میں بھی جب یہ وفات پائی ہے، جب یہ مرا ہے، تو اس کے وقت میں بھی شور مچا کہ ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہندو ہے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ عیسائی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مجوسی ہے، بدھ مذہب نے کہا کہ یہ بدھ مذہب ہے۔ تو اس طرح سے ہندوؤں کا زور تھا، ظاہر کہ راجپوتوں کی بیٹیاں جو تھیں اکبر بادشاہ کے حرم میں شامل ہو چکی تھیں، تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم اسے جلائیں گے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اسے جلانے نہیں دیں گے کیونکہ یہ اکبر بادشاہ ہے، اس کا نام بھی جو ہے وہ مسلمانوں والا ہے، تو ہم تو اس کو دفنائیں گے۔ تو اکبر بادشاہ کو باقاعدہ طور پر پہلے دفنایا گیا، اس کے بعد ہندوؤں سے نہ رہا گیا، ہندوؤں نے پھر رات کے ٹائم اس کی لاش کو نکال کر جلا دیا تھا۔ آج بھی اس کی قبر ضرور ہے، لیکن قبر کے اندر اس کی وہ لاش لوش نہیں ہے، نہ کو مردہ نہ اس کی ہڈی ہیں، کیونکہ اس کو جلا کر گنگا جمنا میں بہا دیا تھا۔ یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن تاریخ ہندو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ساری وضاحت آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہی اکبر بادشاہ کے جو سسٹم تھا وہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی اچھا بادشاہ نہیں گزرا ہے، یعنی کہ ہمارے اس قسم کے بادشاہ جب گزرتے تھے ایسا کام کرتے تھے، جب بدی والا کام تو زیادہ ان کا ہی ہوتا تھا، تو پھر یہ لوگ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، درباروں پہ جاتے تھے۔ شیخ یہ جو ہے معین الدین چشتی جو ہے اجمیر شریف والے، یہ ان کے بھی درباروں پہ جایا کرتا تھا اکبر بادشاہ، منتیں وغیرہ بھی مانگا کرتا تھا وہاں پر جا کر۔ اس کے بعد پھر یہ مسجدیں وغیرہ بڑی بڑی بنایا کرتے تھے، بادشاہی مسجد بنا دی، بابری مسجد بن گئی، اکبری مسجد بن گئی۔ اس کے بعد یہ کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ مسجدوں پر بھی اس نے نئی مساجد کی تعمیر بند اور قدیم مساجد مدھم کر دی گئی، یعنی پرانی مسجدوں کو بھی اس نے توڑ دیا تھا، اور نئی مساجد بنانے پر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ تو اس طرح سے اس کی جو تاریخ ہے اس بارے میں دیکھا جائے تو یہ بالکل اس کی تاریخ جو ہے بالکل غلط ہے۔ ہم صرف اکبر بادشاہ کے اچھے کاموں پہ دو چند اچھے کام ہیں اس کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اچھے کام نہیں ہیں۔ اگر اس کے بہت سے ایسے کام بھی ہیں جو یہ یہاں کے بہت سے لوگوں کو بیچا بھی کرتے تھے، اور افغانستان جا کر، کابل میں جا کر لوگوں کو غلام بنا کر یہاں سے جب لے کے جاتے تو یہاں سے رستہ نکلتا تھا شیخو پورے کے ساتھ، شیخو پورہ پنڈی بھٹیاں سے نکل کر یہ جاتے تھے۔ یہ تو میں اگلی ویڈیو میں بناؤں گا عبداللہ بھٹی کے بارے میں۔ عبداللہ بھٹی جو تھا اس نے پھر اکبر بادشاہ کی نتھ ڈالی تھی اس کو، اور پہلے تو ان کے والد جو تھے عبداللہ بھٹی کے فرید بھٹی، یہ پنڈی بھٹیاں سے ان کا تعلق تھا عبداللہ بھٹی کا۔ تو میں پوری تفصیلاً اس کو بتاؤں گا کہ اکبر بادشاہ نے پھر عبداللہ بھٹی کے ساتھ کیا کیا،
پہلے اس کے والد کے ساتھ فرید بھٹی کے ساتھ کیا کیا، پھر عبداللہ بھٹی کے ساتھ کیا کیا. میں ایک ویڈیو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں جاری کروں گا. تو ہمارے بادشاہ جو تھے نا، یہ حکمران آج کے ہوں یا جو تیرے بھی حکمران، جب بیٹھ جاتا ہے نا، وہ کوئی بھی حکمران جب تخت پر بیٹھ جائے تو وہ اپنے آپ کو رب بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو وہ خدا بنا لیتا ہے. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرعون تھے تو فرعون نے ایسا کام کیا. میرا خیال ہے انسان کی جو فطرت میں یا انسان کے اندر جو ایک خون کے اندر جو صلاحیت کر جاتی ہے، ایک غرور اور تکبر، تو جب وہ ایک کرسی کے اور ایک ممبر پر یا ایسے چیز پر بیٹھ جائے اونچی جگہ پر، تو وہ دوسرے لوگوں کو، انسانوں کو وہ حقیر جانتا ہے. کیڑے مکوڑے اپنے آپ کے وہ ان کو نظر آتے ہیں بادشاہوں کو. تو اس لیے بادشاہ جو تھے اس وقت کے، جو آج کے حکمران ہوں یا اس وقت کے بادشاہ تھے، یہ عوام کو کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے اور ان کو خراب کر دیتے تھے. اگر نہیں تو ان کو پھر قتل بھی کر دیتے تھے. کوئی ان کے آگے کوئی سر اٹھاتا تھا تو اس کو ان کی گردن اڑا دیتے تھے. اسی طرح سے میں عبداللہ بھٹی کے بارے میں آپ لوگوں کے آگے ویڈیو بناؤں گا، تو وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی میں کر دوں گا. ویڈیو بنا کے اس کے اندر میں جاری کر دوں گا، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس طرح کی ویڈیو تھی اور کس طرح سے وہ اس کے اندر اس بادشاہ نے کیا.